المستنون بسنته والمهتدون بهديه. حديثنا في هذه الجمعة ما زال مسترسلا عن خصائص يوم الجمعة، فالله نسأل العون والسداد. أبدا سلمو أمبي ألفو كألا تندو ألومين تغنى على شرال صلى الله عليه وسلم كتو شرباك سنة كفة كالبرا كايرما جايا كابو على سوسوما أني برا من تبين أنغا سلما يكون كما بتغنمي يمبادون ولو بأرجمالون على كاكريكريكو من دي أما amina wolo dafa bi inshallah ka ñini ala fe ka no ya ampela janima ala o kanye. Nous allons parler aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à cette belle communauté qui suit les traces de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des caractéristiques qui sont propres au jour de vendredi. Et nous allons continuer qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-jum'ata khayra al-ayyam wa ja'alaha 'iidan li ahli al-islam. Ambe alafo alamika arjumalonke lombaye koke anga feti la baye kadis la mauma. وأمرنا بإقامة الصلاة فيه والسماع للذكر مصداقا لقوله تعالى كأن يغمريا كوني جمالون سرا على كافمين دي جمالون ما كجمالون كريكرني سريه كأنيني أنفي كو سري بيبي بوكا تغاما أتي داوما والذكر من فسري كنو أن يفي مية خطباي كل لمه على كونيني أنفي قرآن كنو أكودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كوني جمالو نا وللا كاولي كان جمع سريما ala ko ibe fenfen na ibo bla fas'au ibe yere telia kataga ala ko foma kataga serima ko lo kafsa kadi bela janima ka ando o jama kuruchema ala o kanye. ahmaduhu wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير مرسل وأكمل إمام. أمبي صلاتو كجرا باي صلى الله عليه وسلم على كاتيدن لبنلو على كجومبرلو القائل ميا إلى إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. يوم الجمعة أكل لوم من كفسة لوم بيه aka watiula wolo be arjumalloy fa akthiru alayya min as-salati fi utmana ni jumalon bora aye bambaka jija ka salatu la shaya ni cirabaka sallallahu alayhi wa sallam fa inna salatakum ma'rudatun alayya ko abina seri minke salatu minke ko ala be woyla ni cirabala nifana ba ko se jabi di awma kan fara wo jama kuruka ala kanye fa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a fait de ce jour de vendredi un des meilleurs jours qui n'a existé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ce jour un jour de fête dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala
et qui a fait de sorte également de nous appeler ce jour-là à une activité, à une adoration qui est la prière de vendredi. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et qui nous a ordonné également, le jour de vendredi, il faut y aller en écoutant la khutbah, les sermons qui est dans la prière de le jour de vendredi. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Allah nous a appelés dans le Saint-Coran. Pour vous qui croyez à Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que l'on appelle à la prière, précipitez les pas. Allez-y, écoutez les zikr, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela est meilleur pour vous si vous le saviez. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ses dires, il nous dit le meilleur des jours, c'est le jour de vendredi. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et dit, mais ce jour-là, la meilleure action, c'est de faire salat sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car Allah m'expose vos salats et Allah me donne le pouvoir de répondre à ce que vous dites. Qu'Allah facilite pour nous. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa, washkuruhu ala ma manna bihi alaykum min ni'matil islam, haythu qal, ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ambaden salamau, abe damna uma, abe laba uma, kasra alanya. Alaka wolo nyini anfe, nansrana alanya, anya kuolo alama, alamika dina belebele intaka di ama, kake sababu ye, kuna dia sababu, wale islamayaye, ani alafo, mungoso alaka anke salamau ye, wokoso alaka wodo andala, kafoko anya jija kasra alanya, wattaqullaha haqqa tuqatih wala tamutun ya jija nisrana alanya jija sayaka na seima wayasoro ile beslamaya ka tasra loka alaka sira min blai sengoro min sabatira ala chirafe sallallahu alayhi wa sallam ya jija yake umoye kan ya ambela janima ala okanye. Ayons la crainte de Dieu et soyons parmi ceux qui reconnaissent le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous en étant un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, craignez Dieu et faites en sorte que vous soyez musulmans, la voie de l'islam, si la mort vous parvienne. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah. Inna min khasa'is hadha al-yawm salatul jum'ah wal insat ila dhikri fil khutbatayn. Ambaden salamau bi arjuma lonka wat fem badoye wolo be juma seriye ni nana juma rafana ibe laminike to yara ibe nafasoro ala wa inna fiha min al adab was sunan al azima yunalu sahibuha al ajr al azim wal ajr al jazil ni ko ke kana juma lame ko shamambei jogo dama mbey ni benana arjuma lona ya jija yo jogo soro abike sababu ye ka ikasara la shaya alafe ika jurmu yafa kam bela jani jurmu yafa ala okanye. Wa minha ma rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam al-ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Jogo nyuma mi anga ga soro cere bako fo nyana aka hadisa kono sallallahu alayhi wa sallam ko ki yere ko janaba korila ko be wajibiye mukallafu kelingelen beka ni aywa i balugu yara ikanka serike an islamaya ka ko kanka borika ni be na jumalona ijija ibe janaba korike ka soro kana jumalona wote wajibu ye mais sunnatun muakkada sunna gbelelo ikana jebe ikana labla kana firi kofe ni benana jumalona ibe jija ibe janaba korike kasoro kana misiri kono ala charaka wolo fanyana sallallahu alayhi wa sallam fi hadith kathira. Donc faisant partie des caractéristiques de ce vendredi, la prière et le fait d'écouter le sermon pendant ce jour-là. C'est pour cela que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
il nous a apporté quelques comportements que nous devons avoir en venant pour faire la prière de vendredi. Il en fait partie, le grand bain, il faut le faire. Le grand bain, le lavage de janaba, le faire avant de venir à la prière. C'est une recommandation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le grand bain, donc il est obligatoire pour toute personne pubère. Donc il faut le faire avant de venir à la prière, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. ثانيا أفلانا بدون التبكير لها لإقامتها أم بتليا لكنا صوما كنا جمع سريما وكرول بجمع ين يكان كيير اللبن نافوركو بيلسين لجمع جمع سو إبن غنياتا جمع كما ونين بيفه على تراكو إلنا صلى الله عليه وسلم لما روى البخاري ومسلم من أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أكو مغمي نيه يركو جنابة كوريلا جمالنا ثم راح كان بوتل يا برما كان بو جونا كان على كسوما مية مصرية فكأنما قرب بدنا أبينا فوق ika nyogome lo ke saraka ye ka di alama ika sarabe boja ala fe tumana juma ni nana jona kana do misiri kono ka juma kono aflana wa man raha fi sa'ati thaniya fakannama qarraba baqara ani mogo min bora alleri flanana abeina fo ye misilo ke saraka ye ka di alama misiri boja fere ala ko ika sarabe bonya ala fe nin cogoya lora ala famiya ko nyuman damma wa marraha fi sa'ati thalitha fakannama qarraba kabsha ni tara ler sabanana abeina fo yesaga jigilo ke sarakaye kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'a mu'min bora ler nanna fakannama qarraba dajaja abeina fo ika siselo boka di ka ke sarakaye على بو سرالوبو كاديما ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة نتارا لورنا أبينا فويكا سيسفا والمسيسكري إيكا ولوكي سركاية على بو سرالو ديما فإذا خرج الإمام ني الماميننا نياكم برا حضرت الملائكة ملقوا مبي ولبوكا غافومنا وبنا سيجي يستمعون الذكرى وفنبينا مكان لمي وبمفرانيا نبدون فيه يعني الإبكار إلى صلاة الجمعة بنية الاستماع بنية صلاة الجمعة أم بدين سلامو حديثان كايلانا أنيا تليا أنيا جيجا أنيا برغي باسرو ألفي نجمالون بورا إبكا كوشاما نويا إبي نياسي ألما نمسري كونو na seri na zikuruke na kurana kara na kouke mimbe alatama wolo nyinimbe en fait inshallah taala. Deuxième attitude, c'est le fait d'être un peu précipité, un peu plus tôt de venir à la mosquée pour attendre la prière de Juma. Et dans ce hadith qu'on vient de dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui vient à la première heure ressemble à celui qui donne badana, un chameau à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez le chameau là, c'est assez grand, c'est cher. C'est ainsi qu'Allah te donne le mérite pour cela. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et à la deuxième heure, c'est comme si celui qui donne un bœuf à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te donne les mérites qu'il faut pour toi. Et à la troisième heure, Allah subhanahu wa ta'ala te donne les mérites d'un bélier. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne, qui vient à la troisième heure, c'est comme si celui qui donne un bélier à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va le récompenser selon cela. À la quatrième heure, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne les mérites d'un poulet. À la cinquième heure, Allah donne subhanahu wa ta'ala les mérites d'un œuf pour ces personnes-là qui viennent en ce moment. Et une fois que l'imam entre, les anges rentrent, ils s'asseyent
et puis ils écoutent l'imam. Et ceux qui viennent après, ils n'ont pas grand chose, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. ثالثا السواك والتجمل ومص الطيب وحسن المنظر. Asabana kajija ni jumalo sera o fana be seri wati kelen beye na ala cara ka ɲini an fɛ k'a fɔ ko an bɛ jija ka gese ɲini ka ala cara ka sunna k'o ɲanamaya an kan k'o kɛ jumalo na n'an bɛ nana seri kɔnɔ ani ka an sawura labɛn ka an ka fani ɲuman dɔn min y'a yira ko bi ye fɛtilo ye an bɛ tagara ala ma ka parfum kasa dimanw bila min ye cɛw ta ye an b'o bila ka taga ala ma nin bɛɛ lajɛlen ye ala cara ka sunna ye sallallahu alayhi wa sallam. O kosɔn a nana an abi dawud an abi rawa abu dawud an abi sa'id al-khudri wa abi hurairah radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومص طيبا إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم ركع ما شاء يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ الإمام من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. Amadin Salama ala cira ye min fɔ alayhi salatu wassalam ko ni mɔgɔ min ka jumalon sɔrɔ ka jija wastak i ka gbese ɲini k'o ɲimi ka ala cira ka sunna k'o ɲanamaya ka parfum kasa diman bila ka fani ɲuman don ka taga misiri kɔnɔ ka seriw kɛ nagafila seriw k'o lasaya i ma kuma ni mɔgɔ ye n'alimami nana i b'a lamɛn a bɛ o bɛ kɛ sababu ye i ma i n'a fɔ juma fila ni ɲɔgɔn cɛ i ka fɛn fɛn kɛ ala ra ala b'o yafa k'o jurumu yafa ka bɔ an bɛɛ lajɛlen kan ala y'o k'an ye. O tuma na an ye jija ka ciraba ka sunna k'o ɲanamaya hali seri waati kelen bɛɛ an bɛ gbese ɲini an b'o kɛ ni ala cira ka sunna ye sallallahu alayhi wa sallam. Donc le troisième attitude, c'est le fait d'avoir des cure-dents et de se nettoyer la bouche avec cela. Le fait de se parfumer, le fait de s'habiller correctement, le fait de venir tôt un peu à la mosquée, tout cela font partie de la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith qu'on vient de lire, Muhammad a dit, ceux qui font ainsi, qui s'habillent bien, qui prennent le cure-dent, qui nettoient leurs dents et qui rentrent à la mosquée, qui font des prières, qui font des nafla et qui font beaucoup de zikr, lecture du Saint-Coran et pour attendre la prière, ceux qui le font, en tout cas ce vendredi et le vendredi qui est précédé, Allah va expier tous les péchés qu'ils ont fait entre ce vendredi et le vendredi passé, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله استغفر الله الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الآداب رابعا عدم تخطي الرقاب لما روى أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن يسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى الرقاب والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. أبدا سلامو أدوية جمعية ni donna misiri kono ibe jija ika plasi min soro isigi kana pampa mɔgɔw kunna kana tagama mɔgɔw kan kana plasi yɔrɔ ɲini yɔrɔ jana walima i kɛrɛfɛ yɔrɔ min yɔrɔ i tɛ s'a ma ala cara ko i bɛ nin dabila sallallahu alayhi wa sallam. n'i nana dɔn misiri kɔnɔ i kana pan mɔgɔw kunna i ka yɔrɔ min sɔrɔ i bɛ sigi o de bɛ ala cara ka sunna ye sallallahu alayhi wa sallam. o kosɔn a fɔra Abdullah bin Yusur a ko cɛ dɔ nana kana don misiri kɔnɔ kana sɔrɔ ala cira alayhi salatu wasalam a bɛ khutba la a bɛ panpara mɔgɔw kan a bɛ tagama mɔgɔw kan a bɛ plasi yɔrɔ ɲinina
ala cira ko amma sallam ijlis faqad adayta wa anayta ko sigi ika mo toroya ika baragi doyara ala fami ko nyumandi amma. Quatrième attitude, c'est le fait quand on vient à la mosquée, qu'on gagne une place, on s'assoit là où on gagne la place. On ne fatigue pas les gens, on ne dépasse pas les gens, on ne marche pas sur les gens pour avoir les places qui sont au bout. Muhammad sallam, il a interdit à toutes ces personnes, une fois qu'ils viennent à la mosquée, qu'ils préservent, qu'ils gardent la place, qu'elles trouvent. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et cet homme-là qui est rentré, il est en train de dépasser les gens, il saute les gens pour avoir de la place pendant que Muhammad fait la khutbah. Il a dit, oh toi, assieds-toi, tu as fait du tort et tu as fait du mal à ton entourage et tu as diminué tes mérites du vendredi. Qu'Allah facilite pour nous. Ibadallah. Khamisan. Adol Bejoumanye. Al-kalam fi athna al-khutbah. Kakuma tumana mina al-mami be khutbah la. Wofana may tirabaka am barika bwama lima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'a. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. Allah tira le côté alayhi salatu wassalam. Ako jumalona ni modo ka kodo ke ayake mimiye ni le ka fwa ma ko je ko ile ka juma atiana ile min kwa ma ije ika juma tiana okoro be ko be je ibe khutba la me yani khutba be ba wa in kana al kalamu salihan hali nyaya soro kuma to kan ibe jija ki yeremina kana manganti kana koke minte daga. Allah tira alayhi salatu wassalam ako ni ya fo ibadema ije sigiya tagaya kasuru almami be khutbara ko ka khutba tiana Allah famio ko mandama. Donc quatrième attitude, cinquième, c'est le fait de garder le silence pendant que l'imam est en train de faire le sermon. Il n'est pas concevable qu'on dise à quelqu'un passer par ici ou ne pas passer par ici, ou de signaler il faut faire ça ou de ne pas faire ça. C'est interdit. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu dis à ton ami ou à celui qui est à côté de toi, tais-toi, toi-même qui lui as dit, tais-toi, ton Juma, il est gâté. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. ويترتب عليه فوات أجر الجمعة. نافر كويك جمعة تيانا وكرو بجمعة يه كو ابن سارا من سورو جمعة وسارا ببوي بورو إتو سورو تغني ووقوعه في الإثم جمعة لبوكا إببلا على كتارا من على شراكي فرانكي بوما إلى كوكي إبكا جرمون دين ولا يؤمر بإعادة الجمعة ما تفوا مكو أي جمعة كرا كرايا فصلاته صحيحة أكسري كني إن شاء الله تعالى. وهذا قول عامة العلماء. أما سلامو نيال لورناي. Le fait de parler en public pendant khutbah, c'est interdit à celui qui te dit, c'est interdit et pour celui qui fait l'action et pour celui qui est à côté. Quand tu lui dis arrête, tu ne fais pas, ou bien pars ici, ou bien assieds-toi ici. Tout ça, c'est l'interdiction. Et maintenant, cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu as commis, non seulement tu as commis le péché, tu as désobéi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu as diminué tes mérites, mais on ne te dira pas de reprendre la prière, car la prière, elle est juste. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Khamisan. Amina labanimiye, jogo nyuma mianga ka soro, wa huwa ratibatul jumaa. Obe jumalon ni seri bana aka seri mimbe nafla seri min kan kake kadi jumaloma ambe jija ambe ufana korosi ala chira yafo alayhi salatu wassalam wa hiya imma rak'atan aw arba'u rak'at imma ibake lofla ni seri bana wal maybo ke lo nani ni seri bana ikana bote nintala chira ka sunaye sallallahu alayhi wa sallam ko seri bana beta la ni seri bana
هذه النافلة هذه الراتبة يبجيجا يبوكي كسرك أبو مصري كنو نيمفانا يالا شراك سنة صلى الله عليه وسلم على فم يكون من جمع فهي أكمل وأفضل ولو دفن به ولو كفسا يبوكي نيوكي ناني الأربع أكمل وأفضل نيكا كناني ودفن به ولو كفسا يبوكي فلا نيفانا كفلا باسيتارا إن شاء الله تعالى على فم يكون من دي أما مسيري ببو ibe tagate ima kuta ala cara ka sunna fe ala ko la ibe jija ibala cara ka sunna nyanamaya alayhi salatu wassalam ngoso asabatira faqad sahha annahu qala alayhi salatu wassalam man kana musalliyan ba'da al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'a koni mo min ba fika serike juma lon ko fe juma seri ko fe ni juma seri bana ni ba fika serike إبو دفناني وفي لفظ إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا نيكا سريك الجمعة كفي أدفناني وكان ابن عمر وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته ابن عمر ألف نقافو ولا ترى عليه الصلاة والسلام نسري بنا أبي تغلو فلا سري أيريكا سكنو وفنا سبتيرا لذلك جمع العلماء فقالوا إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لون كلاو كايلا كافوكوني مغمين كاكي ناني مصري كون ني كاكي مصري كونو يبا ناني مني ما كي مصري تالا ني تارا سي سوكونو يبا كي لوفلا كاكما فلا دو نيغونا إن شاء الله تعالى كافام يكون مندي أما ألاو كاني. Et après la prière de Juma, il y a les actes facultatifs ou surrogatoires. Après la prière de Juma, ou bien ces 2 rak'ah, quand la prière finit, il faut le faire. Ou bien ces 4 rak'ah, quand la prière finit, il faut le faire. Ça c'est la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui nous apporte, c'est du bien. Ce sera bon pour toi ici et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala il va construire pour toi une mosquée, une maison dans son paradis. Donc il faut le faire. C'est très recommandé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers les hadiths qu'on a dit, si vous faites à la mosquée, faites ça à 4 rak'ah. Si vous partez à la maison, faites ça là-bas 2 rak'ah. Il n'y a aucun problème. Et si vous faites 2 rak'ah aussi, avant de sortir, il n'y a pas de problème. L'essentiel, ne pas sortir comme ça, après la prière, sans faire sunnatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. وهناك من الآداب والسنن الكثيرة في هذا الباب ولكننا نقف عند هذا القدر. سنة كشا l'adab ñuma kasha abe sunala abe ñina an fe ambe jija kanga dina lo ñañini amanga dina ñañini ambo kara kamina anga lon kelaw fe anya yere majaya ka bo barawma miwte sunaye ka ihdath al mawlid ina fo mawlidu mi kara kunu sunate cera baka ñamariya kante sahaba usimake walau kana khayran la sabaquna ilayhi na yasru hiralu bakono sahaba mutemena ulutumba ke musa bara sitei ni sahaba umake na yasuru ala jara lumafo sallallahu alayhi wa sallam ni ya yoluka toy ukono le be ko ala jara ka dinate sallallahu alayhi wa sallam otmana manga dina nyanyini ambe jija ka anga dina lon abe chomina ambo lon anga lon kela uba mboro ambe souma ambo nyininga amanga dina tawlulo ma mais mogo mo be temena srala mimi ka micro na ka kuma mogo be gri wo ko fe kon ni la woto ye fal islam laysa bil kimiyya salama ya makote jama fe wa inma bid dalil salama ya lo be dalil ya lo kan qala allah wa qala ar-rasul ala ka fote ala charaka kete sallallahu alayhi wa sallam wa nabiy muhammad alayhi salatu wassalam sunanuhu bayna aydina منها سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية ولم يثبت عنه شيء من هذا أكا سنة بامبرو
a sunna dɔ bɛ a b'a fɔ a y'a kɛ ten i n'a fɔ an b'a fɔra cogo min na ala jara ko hadisa kelen tɛ yen ni ala jara k'a fɔ ko a ye n ka mawuludi kɛ o bɛ yen wa o hadisa tɛ yen a ɲinana le wa a ɲinana ou bien a t'a kɛlɛma sunnatun fi'liya dɔ bɛ fana a yɛrɛ b'a kɛ sahabaw b'a ye i n'a fɔ juma bɛ diɲɛ min ma a yɛrɛ b'a kɛ a ɲinana wa a ma ɲina a m'a kɛ wa sunnatun taqririya a dɔ bɛ yen a bɛ fɛn dɔ ye a tɛ foyi fɔ a bɛ tɛmɛ mawuludi ta kɛra ten wa o ma kɛ ma'a wujudil muqtadi k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mun b'olu ka mawuludi kɛra ni ala cɛla a ɲinana a ɲɛ bɛ olu fana la a tun b'a kɛ a t'a fana kɛ mais a m'a kɛ a ka mun fɔ khaliful yahuda wa nasara yahudiyaw bɛ baara jugu min na a b'o sɔsɔ nazaraw bɛ baara jugu min na a b'o sɔsɔ olu terima chrétien ninnu olu bɛ isa ka fiti la mun ala cɛla m'a kɛ k'a fɔ n'olu ka fisa isa ye u y'a yira k'a fɔ ko ala cɛla ko an kana kɛ an ka diina dɔ tɛ ala y'a faamuya ko ɲuman di an ma donc voici donc la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans toute activité, dans notre prière, dans notre adoration. Il nous a donné le code de route, il nous a conseillé, il nous a mis sur la bonne voie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien laissé qui soit bien sans nous le montrer. Et lui il est parti, sa sunna est nommée. Il y a des paroles qui le disent comme on le fait. Muhammad a dit de faire ceci. Regardez tous les hadiths, vous ne verrez même pas un qui nous dit, Muhammad nous a dit, après lui, on a fait son mawlud ou son anniversaire. Il y en a pas. Il a oublié. Il n'a pas oublié parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des sunnahs qui sont des actes. Lui-même, il le fait, comme dans beaucoup d'actes d'adoration. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est parce qu'il l'a fait, les sahaba l'ont vu, ils nous ont apporté. Mais est-ce qu'il a fait le mawlud pendant qu'il est là? Pendant qu'il est vivant? Il n'a pas fait du tout. Et les sahaba qui l'ont vu, si le mawlud était bien, eux, ils allaient le faire. Nous n'allons pas aimer Muhammad alayhi salatu wassalam plus que les sahaba qui sont passés. Nous n'allons pas préférer Muhammad sur nous-mêmes plus que les sahaba qui sont passés. Ils ne l'ont pas fait. Il y a sunna taqririya, il y a des sunnas qu'il voit, mais il ne dit rien. Mais il n'a jamais vu quelqu'un en train de fêter, alors qu'il n'a rien dit. Ma'awujudul muqtadi. Alors qu'il y a des gens qui font des fêtes. D'anniversaire. Les chrétiens le faisaient. Les chrétiens le faisaient. Mais vous pouvez dire que je suis meilleur que les chrétiens. Et faites pour moi. Est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit. Cela veut dire que cela n'est pas dans notre religion. Voici notre religion. Nous devons apprendre avec nos ulémas, avec nos ulama savants, les règles de l'islam. Nous devons apprendre ça. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, c'est parce qu'il y a un dalil. Il faut avoir des preuves. Muhammad a dit, il l'a fait. S'il a dit, alors qu'il n'y a pas de preuves, nous ne le faisons pas. Si on dit que Muhammad sallam a fait, il n'y a pas de preuves, on ne le fait pas. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que c'est Muhammad lui seul. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à lui seul. Allah nous a donné un seul exemple. Tout ce qu'il fait, nous le faisons. Après lui, les 4 sahaba, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, tout ce qu'ils font, c'est Muhammad qui a fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux-là, ils ont oublié le mawlud. Et c'est aujourd'hui, on sait que c'est bien pour l'islam, pour la communauté. هذه من البدع التي حذر منها. Les bid'a que lui-même il a interdit, ça fait partie. Il dit man ya'ash minkum fasayara ikhtilafan kathira. Qui vivra parmi vous verra tant de divergences au sujet de la religion. Il y aura tant de divergences au sujet de la religion, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa iyyakum wa muhdathat al-umur. Attention aux nouvelles pratiques. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Toute nouvelle pratique est une innovation. Le mawlud, c'est une nouvelle pratique qui a commencé il n'y a pas longtemps. Donc c'est bid'a. Chaque acte d'innovation, c'est un égarement. Mohammed ne sait pas parler. Chaque acte d'innovation, c'est un égarement. Même si à tes yeux, tu vois que c'est bien, alors que lui n'a pas fait, donc ça devient un égarement. Dans un autre hadith, chaque égarement conduit en enfer. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Allah wa sallu ala al-bashir nadir. Kama amara Allah bidhalika idh yaqul
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارفع عنا الغلا والوبا وسائر البلاوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وارحمنا ولا تعذبنا وارزقنا ولا تحرمنا واغفر لنا ولا تؤاخذنا برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم